शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है इन फरिश्तों की जो कतार दर कतार होकर सफ बांधते हैं, फिर इनकी जो झिड़क कर डांटते हैं, फिर इनकी जो कुरान पढ़ते हैं। बेशक तुम्हारा माबूद एक है जो रब है आसमानों और ज़मीन का और इनकी दरमियानी कायनात का, और वो रब है मशरिकों का। बेशक हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से रौनक बख्शी है और हर सरकश शैतान से इसे महफूज भी रखा है। वो शयातीन फरिश्तों की मजलिस आला की कोई बात सुन नहीं सकते और हर तरफ से इनको भगाने के लिए इन पर अंगारे फेंके जाते हैं और इनके लिए दायमी अजाब है। अलबत्ता जो कोई झिपट कर कोई बात उचक ले जाए तो दहकता हुआ अंगारा इसका पीछा करता है। बस इनसे पूछिए कि इन लोगों का पैदा करना दुश्वार है या उन तमाम चीज़ों का जिनको हमने बनाया है। हमने इन लोगों को चिपकने वाली मट्टी से बनाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनके हाल पर तअज्जुब करते हैं और वो कुफ्फार मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको समझाया जाता है तो वो नहीं समझते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो हंसी में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? क्या हमारे अगले बाप दादाओं को फिर उठाया जाएगा? कह दीजिए हाँ, और तुम जलीलो ख्वार होगे। सुनो, वो तो बस एक जोरदार डांट पड़ेगी और ये इसी वक्त उठकर देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी बदबख्ती, ये तो अजर का दिन आ गया। ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाते थे। जालिमों को और इनके हम मशरूबों को और इन तमाम बुतों को जमा करो जिनकी वो पूजा करते थे अल्लाह ताला की बजाय, और फिर इन्हें जहन्नम के रास्ते पर डाल दो और इनको ठहराओ, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा कि अब तुम्हें क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि वो आज के दिन शर्म के मारे सर झुकाए हुए होंगे और इनमें से बाज एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे, कहेंगे कि तुम तो हमारे पास बहुत कुव्वत से आया करते थे। वो जवाब में कहेंगे, बल्कि तुम तो मानने वाले ही ना थे और हमारा तुम पर कोई जोर ना चलता था, बल्कि तुम खुद एक सरकश कौम थे। बस हम सब के हक में हमारे रब की बात साबित हुई कि हमें ज़रूर अजाब का मज़ा चखना होगा, और हमने तुम्हें गुमराह किया जिस तरह हम खुद भी गुमराह थे। बस इस रोज़ अजाब में वो सब के सब शरीक होंगे। गुनाहगारों के साथ हम ऐसा ही किया करते हैं। ये वो हैं कि जब इनसे कहा जाता कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं तो वो तकब्बुर किया करते थे और कहा करते थे कि क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की खातिर छोड़ दें। वो दीवाना नहीं बल्कि हक लेकर आया है और गुज़िश्ता रसूलों की तस्दीक करता है। तुमको बेशक दर्दनाक अजाब चखना होगा और जो कुछ तुम करते रहे थे इसका बदला तुम्हें मिलेगा। मगर हाँ, जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में रिस्क मुकर्रर है, यानी मेवे, और वो इज़्ज़त से रहेंगे। आराम व आसाइश के बागों में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। बहती पाकीज़ा शराब का जाम इनके दरमियान गर्दिश करेगा, जो बड़ी सफ़ेद और साफ़ और पीने वालों के लिए लजीज होगी। इस पाकीज़ा शराब से न सर चकराएगा न वो बहकेंगे, और इनके पास निगाहें नीची रखने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी, जो गोया के अंडों की तरह परों के नीचे छुपा कर रखी गई हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर पूछेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहा करता था कि क्या तू भी
यकीन करने वालों में से है? क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हमें बदला मिलेगा? इरशाद होगा, क्या तुम झांक कर इसको देखना चाहते हो? बस वो देखेगा तो उसको दोज़ख के वस्त में पड़ा पाएगा। वो कहेगा, अल्लाह की कसम, तू तो मुझे जहन्नम में डालने लगा था, और अगर अल्लाह की मेहरबानी मुझ पर ना होती तो मैं भी आज गिरफ्तार शुदा लोगों में होता। क्या अब हम आइंदा कभी नहीं मरेंगे सिवाय दुनिया की पहली मौत के, और ना कभी हमें अजाब होगा? बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही चीज़ के लिए अमल करने वालों का अमल करना चाहिए। क्या ये बेहतर मेहमान नवाजी है या वो थोहड़ का दरख्त? इसको हमने जालिमों के लिए आजमाइश बनाया है। वो एक दरख्त है जो दोज़ख की तह से निकलता है। इसका गोशा ऐसा है जैसे सांपों के फन। बस इनको इसमें से खाना होगा और इससे पेट भरना होगा। फिर इनको इसके ऊपर खोलता हुआ पानी पीप मिलाकर पिलाया जाएगा। फिर इनको लौट कर वापस दोज़ख की तरफ ही जाना होगा। बेशक इन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, तो ये भी इनके नक्शे कदम पर भागे चले जा रहे हैं। और बेशक इनसे पहले भी गुज़िश्ता लोगों में से अक्सर गुमराह हुए, और इनमें भी हमने खबरदार करने वाले भेजे थे। बस देख लीजिए इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिनको डराया गया था, सिवाय अल्लाह ताला के खास बंदों के। और नूह ने हमें पुकारा, सो हम कैसे अच्छे सुनने वाले हैं। और इसको और इसके घर वालों को हमने सख्त तकलीफ से निजात दी, और हमने सिर्फ इसकी नस्ल ही को बाकी रखा, और पीछे आने वाली नस्लों में हमने इसके लिए ये ज़िक्र खैर कायम रखा कि तमाम जहानों में नूह पर सलाम हो। हम इसी तरह नेक बंदों को बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने दूसरों यानी कुफ़ार को गर्क कर दिया, और बिलाशुबा इसकी जमात में से इब्राहीम भी था। याद करो जब वो अपने रब के पास साफ दिल के साथ हाजिर हुआ, जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो? क्या झूठे माबूदों को अल्लाह ताला के सिवा चाहते हो? तो तमाम जहानों के परवरदिगार की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर इब्राहीम ने सितारों की तरफ देखा और कहने लगे कि मैं बीमार हूँ। चुनाचा वो लोग इसको छोड़कर चल दिए, तो ये चुपके से इन बुतों के पास आए और वहाँ खाने देखकर कहा कि तुम कुछ खाते क्यों नहीं? क्या बात है जो तुम बोलते नहीं? फिर दहाने हाथ यानी पूरी कुव्वत से इनको तोड़ने फोड़ने लगे। तब वो लोग इसकी तरफ दौड़ते हुए आए। इब्राहीम ने कहा कि क्या तुम इनकी इबादत करते हो जिनको अपने हाथों से तराशते हो? हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें और जो चीज़ें तुम बनाते हो सबको पैदा किया है। इन्होंने कहा, इसके लिए एक भट्टी बनाओ, फिर इसे इस आग में झोंक दो। गर्ज इन्होंने इसके खिलाफ साजिश की, सो हमने इन्हीं को नीचा दिखाया। और इब्राहीम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वो मुझे सीधी राह दिखलाएगा। ऐ मेरे रब, मुझे कोई नेक बेटा अता कर। बस हमने इसको एक साबिर लड़के की खुशखबरी दी। फिर जब वो इसके साथ चलने दौड़ने के काबिल हो गया तो इब्राहीम ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बस तेरी क्या राय है? इसने कहा कि ऐ मेरे अब्बा, आपको जो हुक्म मिला है इसकी तकमील कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर जब इन दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया और बाप ने इसको मुंह के बल गिराया, तो हमने इसको पुकार कर कहा कि ए इब्राहीम, तूने वाकई ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है। बेशक हम इसी तरह नेक बंदों को
جزا دیا کرتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں اسے ایک بڑی قربانی عطا کی، اور پیچھے آنے والے لوگوں میں ہم نے اس کے لیے یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیک بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو پاک باز پیغمبروں میں سے تھے، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک لوگ بھی ہیں اور خود پر واضح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان عظیم کیا، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی سو وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ واقعی وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو تمہارا اور تمہارے گزشتہ باپ دادا کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو پکڑ کر حاضر کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور ہم نے اس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ لوط رسولوں میں سے تھے۔ جب ہم نے اس کو اور اس کے اہل و عیال سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ اور تم لوگ یقیناً صبح کے وقت ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس آیا، پھر قرآن دازی کی گئی تو انہی کو ملزم ٹھہرایا گیا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور حالت یہ تھی کہ وہ سخت نادم تھا۔ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔ پھر ہم نے اس کو چٹل میدان میں ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم نے ان کو ایک مقرر وقت تک موقع دیا۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور یہ وہاں موجود دیکھ رہے تھے؟ سنو، یہ یقیناً جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے، اور یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں میں بھی رشتہ قائم کر دیا، حالانکہ جنوں کو یقیناً معلوم ہے کہ ان میں سے کفار کو پکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں۔ پس تم اور تمہارے معبود مل کر بھی کسی کو اللہ تعالیٰ سے پھیر نہیں سکتے، سوائے اس شخص کے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتوں کا تو یہ قول ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور ہم تو صف بستہ کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک ہم سب اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔
اور یہ کفار مکہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا تو جلد ہی ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور بے شک ہمارا حکم ہمارے پیغام پہنچانے والے بندوں کے لیے پہلے سے ہی مقرر ہو چکا ہے کہ انہی کی مدد کی جائے گی اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت تک ان سے اعراض فرمائیے اور ان کو دیکھتے رہیے، یہ خود بھی عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارا عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ ان کے روبرو آ جائے گا تو ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا چکا ہے یہ بہت بری صبح ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت تک ان سے اعراض فرمائیے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت و عظمت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام حمد و ثنا اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔